preko 6 mjeseci je sigurno trajalo. Taj cijeli period uopće dok se to sve dizajniralo, dok smo se mi odlučili koje legende, koje boje, koji će biti kitovi. To je stvarno jedan proces onako, čini se možda da je full simple, ali je po me trajao ubi Bože. A plus time što je to i kako smo rekli community keyset na kojem je radilo evo Adro, Audioslave, Darko, Emir, Konstantin, Spaček, znači šest nas je zapravo radilo na tom keysetu i sad treba i 6 ljudi zapravo dogovoriti se da se slože da nešto ide u production. Tako da je tu bilo svega, znači bilo je tu svega, bilo je nekih raspadnutih prijateljstava, jedan od ovih kolega je i naljutio se i otišao čaj iz naše community i sve, ali dobro, to je sve nekako dio te priče, ajmo reći, i zato i taj GMK Jugo danas je tako sladak, bi rekli.